हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर भक्तवत्सल मुरली मनोहर रसरास रसिकेन्द्र मौली भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत। परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माँ लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीराधांकर अभय श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत। व्यास भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज श्री जगन्नाथ दास जी भक्ति अवतार श्री चैतन्य महाप्रभुंकर पदारविंद बंधन पूर्वक मध्य सद्गुरु भगवान सत्यसाईंकर अभय श्री चरणार बिंद बंधन करुछि। महाप्रभुंकर दिव्य अमीय कथार धारा भितर निजको सामिल करने अपेक्षा रखिथिबा प्रिय दिव्यात्मन आपण मानकु समस्तंकु अंतरर गभीरतम प्रदेशरू श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। महाप्रभुंकर हेतु की कृपा जार फलस्वरूप आमे माने सही महाप्रभुंकर लीला रस आधारित श्रीमद् भागवत महापुराण को पर्यायक्रमे आलोचना करुछे एवं यही क्रम आमे आसी पहुँचले अष्टम स्कंध त्रयोविंश अध्याय। तेबे ए अध्याय प्रवेश करने पूर्वर नीति श्लोकटीय आम आलोचना रखुचे। आज नीति श्लोक हीपर रही तुष्यन्ति भोजने विप्राः मयूरा मेघगर्जिते साधवः परसंपतौ खलाः परविपतौ। এই শ্লোকটির অর্থକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଭୋଜନେ ବିପ୍ରାଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ ଜଳଧାର ପ୍ରିୟ ହର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ टिके नमस्कार करदेले ठाकुरे भारी खुशी आशीर्वादर वर्षा करती। किंतु जितेबले आमे शिवशंकर मंदिर को जाऊे श्रीलिंगम उपरे एमती पानी टिके ढालीदेले ठाकुरे खुशी। आशुतोष परा जी पैड ढालिले क्षीर ढालिले से तो बहुत बड़ कथा। खाली पानी रे संतुष्ट होउथिबा ईश्वर हेउचंती भूतभावन शंकर जी अलंकार प्रिय विष्णु। ये कथा कहला बेले निजको टिके संकोच लगुची। सतरे एबे सुना रेट जहा आउ अलंकार दान करी हेबा केते दूर संभव छाड़ंतु। अति कमरे महाप्रभु पुष्पाभरण मध्य भल पाती। ठाकुर को सुना रूपा नदेले नहीं किछि फूल तो दे परिबा। एवं शेष कहगला ब्राह्मण भोजन प्रिय ब्राह्मण मानंकु भोजन रे तृप्त करी हेबो। तेबे आजिर जो श्लोकटी आम आलोचना करुथिले तुष्यन्ति भोजने विप्राः ब्राह्मण माने संतुष्ट हुंती भोजन रे। मयूराः मेघगर्जिते फांका आकाश रे बादल खंडे जितेबेले उठी आसे ताकू देखी मयूर संपूर्ण पुच्छ खोली जो नृत्य करे ताहा तो आनंदर
परिप्रकाश मात्र तार हृदय जे केते आनंद भरीजाए तार नृत्य को देखिले बुझे साधव पर संपत जो माने साधु स्वभावर व्यक्ति से माने अन्यर सुखरे सुखी होती अन्यर संपत्ति सुखी होती। वाह बढ़िया है महाप्रभुंर आशीर्वाद पूर्वजन्मर कर्मर फल ठीक अच्छी खुशी रे रुह रे बाबा एमती आशीर्वाद करदे से माने हसी दियंती। किंतु जो माने खल स्वभावर व्यक्ति दुष्ट स्वभावर व्यक्ति से माने सबुबले चाहि बसिथिबे अन्य माने केमिति खालरे पड़ंतु केमिति हैला कौन हैला तापर कौन हेबो इरे बापरे माने बुझी पारंती नहीं जे किए जाने आम कपाଳରେ सेमती केउं दिन दुर्गति चली आसीबो। अन्यर दुखरे दुखी न होई टिकिले कथबार्ता करिबा खुशी हेबा यह केबे भी सामाजिकता नुहे। प्रार्थना रे परा छुआ माने गाउछंती प्रभु पर दुख देखी ए दुई आखिरू झरी पड़ू थाउ लुह पर सुखे सुखी हेबा पाई प्रभु सहृदय भाव दिय सहृदय भाव दिय। अन्यर दुख देखिले मो आखिरु लुह खसी जाऊ प्रभु अन्यर सुख देखिले मो भितर सुखी हेबा पाई गोटे सहृदय भाव दियंतु। सहृदय तार अर्थ कौन एई जेमिति अन्यर दुखरे दुखी हेबा अन्यर सुखरे सुखी हेबा यह ही कहती सहृदयता। जड़े बंधु को देखिले आम हाथ में गोटे बैंडेज पड़ी कि एमती कटन भिड़ा होती पचारे कौन हो कि ना एमती पड़गली तो टी हाथटा खंडिया हो जाए हाँ दरज हो बिंधा हो हाँ माँ कौन करवा औषध लगे हाँ हाँ टे केयर नि उदा करनी आमे अधा डाक्तर हो उपदेश देउछे एइथिपाई तांकर हाथ छिंडिची बिंधा हेउछि किंतु से जंत्रणा को आमे मध्य अंतर रे अनुभव करुचे यह ही कहती सहृदयता। गाँ सेमुंडे जनकर झील बाहाघर आमे सी तोरण ठारू आरंभ करी शोभायात्रा को देखी खुशी होउछे आमको भोजी को से डाकिले भल न डाकिले मध्य भल अन्यर सुख देखी सुखी हेबा एइटी होउछि सामाजिकता। विश्वास रखंतु जेतेबेले आम भितरे सहृदय भाव सृष्टि हेबो धीरे धीरे आम भितरे सामाजिकता सृष्टि हेबो अन्य को भल पाइबार आवेग सृष्टि हेबो एवं सेई अन्य को भल पाइबार आवेगटी आमको आध्यात्मिक दिगरे आगुसार हेबा पाई अवश्य साहाय्य करिवो। सेइथिपाई तो आमे आलोचना जारी रखुछे आपण माने सहयोग करूथांतु कथा आगो जाओ। त्रयोविंशे बलौ जाते सुतलं सपितामहे उपेन्द्रेण दिवंगत्वा पूर्ववन् मोदते हरिः। प्रिय दिव्यात्मन आमे माने तो विगत अध्याय आलोचना करिछे महाप्रभु को सामने ठिया होइछंती अवनत मस्तकरे बलिराजन। पचरा गला बलि महाराज काहींकी अवदमित करि देइछंती तुमर गर्वोन्नत मथाको। बलि भाबुथिले आउ कौन मो पाखरे अछि जे मु मथा उठेई ठिया हेबी। ना राज्य अछि ना राजधानी अछि निजर बाहुबଳରେ अख्तियार करिथिबा भूखंड एपरिकी स्वर्गलोक मध्य महाप्रभु मोठारु नहीं सारिलेणी एवं मोर अंतरात्मा कहूची महाप्रभु एठी तीनोटी पाद भूमि मते मागिछंती ता नुहे मोठारु मागुछंती जीव जदि दबार किछि अछि मते तीनोटी जिनिस देई दे तन मन एवं धन। तन कहले शरीर मन कहले मन एवं धन कहले संपत्ति।
ये तीनोटी जाक भितरु मु संपत्ति देई सारिछि। शरीर मध्य मोर बंधा होई सारिलाणी गरुडंक द्वारा। आउ जहा अछि केवल मोर मन। ये मनटी को प्रभुंकर श्रीचरणार बिंद अर्पित करदेले जीवन रे मोक्ष मिलिजिव, मुक्ति मिलिजिव। मन कहूची श्री हरि तेरे चरणों की जो धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, श्री हरि तेरी चरणों की। किछि दरकार नहीं प्रभु, आपणकर श्रीचरणार बिंदर धूली टिकिए मो मथा उपरे पतित होई जाऊ, मो जीवनर समस्त कालिमा आपे दूरेई जीव बोली एई जो छुटिया विश्वास टिकक अछि से विश्वास को साकार करिबा पाई आपणक सामनारे मु मथानत करी ठिया होईछि। प्रभु जदि तुमर आउ गोटे पाद अछि तेबे एई मथा उपरे थोई दियो। श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी पाद सुंदर भाव वर्णना करुछंती, बळी कहउछंती प्रभु चरण अछि जेवे तोर भुनाथ दिय मुंडे मोर। जदि तुमर तृतीय पाद अछि तेबे मो पाखरे स्वर्ग नाही, मर्त्य नाही सत, किंतु मोर मथा तो मो पाखरे अछि ना, से मथा उपरे थोई दियंतु प्रभु। भुनाथ नु ग्रह तोर दिगपालंकु अगोचर। तू केतेबेले काहा उपरे केउ रूपरे अनुग्रह करू प्रभु से कथा केवल तोते ही जଣା। आज जेतेबेले अनुग्रहर कारण बतई सारिछु, आमे विगत अध्याय तो आलोचना करिचे। प्रिय दिव्यात्मन महाप्रभु निजे कहिचंती जन्म कर्म बय रूप विद्या ऐश्वर्य धनाधिप एभावे जार गर्व नाही मोहर अनुग्रह तही। ये समस्त गर्व आगरु सिना थिला, आपणक द्वारा ये सबु किछि अपहृत होई सारिला परे आउ मोर गर्व नाही प्रभु, थरे तो मो परे अनुग्रह करंतु। नमे मु तोर पद्मपाद दुर्लभ लभिली प्रसाद। तुमर श्रीचरणार बिंदरे हे ईश्वर कृश परिणति चेत क्लेशवश्य कोचेद कोच तव गुण सीमो लंघिनी शस्वद्रुद्धि इति चकित ममंदी कृतमा भक्तिराधात वरद चरण यस्ते भक्ति पुष्पोपहारम। किछि नहीं प्रभु, आपणक निकटरे किछि भक्ति पुष्प समर्पण करि सारिला परे गोटिए चिंता गोटिए चेतना आपणकर पाद केमती मो मथा उपरे रहिबो। नमो नमो जय जय कृपाळुक ऋणामय दीनबंधु भक्त वत्सल अखिल भुवनपति सकल केरगति। नमो नमो जगत ईश्वर जगत ईश्वर। हे ईश्वर आउ किछि आवश्यकता नाही प्रभु, केवल आपणकर पद धूली टिके केवल मो आशा करुछि। एमती जितेबेले बळी अत्यंत कार्पण्य होई प्रार्थना करिसंती, महाप्रभु कौन कले? हुंकार नाद बेगे करी नाभिरु पाद जात करी बळी देखन्ते बेनी डोळे गोविंद चापिले पाताळे भक्त वत्सल
ଭାବଗ୍ରାହୀ ସୁତଳ ପୁରେ ଠାବ ଦେଇ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ପାଦ ରଖିଦେଇ ସୁତଳକୁ ଯେ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ବଳି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, ଯାଅ 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 ସୁତଳକୁ ଯାଅ, ନିର୍ଭୟରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେଠାରେ କାଳଯାପନ କର। ଚଳ ବଳି ସେ ସୁତଳେ ରହିଗିଆ ଦିବ୍ୟପୁରେ, ଭଜ ଗିଆ ଚରଣ আমার। ନିଜ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ଭୋଗ କର ରଙ୍ଗେ, ଭବବନ୍ଧ ନଇବ ଆରବାର। ଯାଅ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କର ବଳି। ନିଜ ହସ୍ତେ ଚକ୍ର ଧରି রাখিব তো মারপুরী, আমি তোর থাকিব দুয়ারে। তবে কর জোড় করি বিনয় বচন বলি, বলি কিছু নিবেদন করে। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବଳି ନିର୍ଭୟରେ ତୁମେ ସୁତଳରେ ରୁହ। ତୁମରି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନଅରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଗଦା ଧାରଣ କରି ଚକ୍ର ଧାରଣ କରି ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇ ରହିବ। କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏଥିରେ ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦାନ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ ମନ ଧନ, ଯିଏ ଶରୀର ଦାନ କରିଦିଏ, ମନ ଦାନ କରିଦିଏ, ଧନ ଦାନ କରିଦିଏ, ଆଉ କିଛି ସନ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ 3ଟି କଥା ଅଛି। ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ରହିଛି, ରାଜସିକ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାମସିକ ଗୁଣ ରହିଛି। ତ୍ରିଗୁଣର ଯୋଉ କରେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାଏ ନରହରି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ এই 3ଟି ଜିନିଷକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କରିଦେବ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବେ ତାର ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗକ୍ଷେମ ହୋଇଯିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବେ। ଏଇ ତ ଏ ବଳି ଚରିତ୍ରରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାର କଥା। ନେମଂ ବିରିଞ୍ଚୋ ଲଭତେ ପ୍ରସାଦଂ ন শীর্ণ সর্ব কিমুতা পরেতে, জন্ন সুরাণা মসি দুর্গ পালো বিশ্বাভিবন্দেই রপি বন্দিতাঙ্ঘ্রি। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସୁତଳଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାତ୍ମନ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେ କୃପାବଲୋକନ ଠାକୁରେ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟର କଥା କ'ଣ କହିବା। ହେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଭକ୍ତର ପ୍ରେମରେ, ଭକ୍ତର ଧର୍ମରେ, ଭକ୍ତର ସତ୍ୟବାଦିତା ନିକଟରେ ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ନୁହେଁ, ନିଜେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇ ତାର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସର୍ବଭୂତାଶ୍ରୟୀ ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସର୍ବଜୀବ ପାଇଁ ତୁମେ ପିତା ମାତା ଭର୍ତ୍ତା, সর্বস্বরূপ আধার সর্বজীব গতি, নমস্তে নমস্তে স্বামী অনন্ত মূরতি।
ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା, ତୁମର ଲୀଳାକୁ ବୋଧହୁଏ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅପ୍ରମେୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଦିନ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୃସିଂହ ରୂପ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ବାମନ ରୂପକୁ ବି ଦେଖୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଅ, ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୁତଳକୁ ଯାଅ, ନାତି ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁତଳକୁ ବଳିଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୃଗୁ, ଯେ କି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ପୁରୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ, ଭୃଗୁ ତୁମେ ପରା ଯଜ୍ଞ ପୁରୋହିତ, ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛ? ଆରମ୍ଭ କର ଯଜ୍ଞ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିବନି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ନ, ତୁମର ଶିଷ୍ୟ, ତୁମର ଯଜମାନ ବଳିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଏକଥା କ'ଣ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଲାଜେରା ହୋଇଗଲେ ଭୃଗୁ। ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ରୋ ବା ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଗତୋପି ବା ଯସ୍ମର୍ତେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷମ୍ ସବାହ୍ୟାଭ୍ୟନ୍ତର ଶୁଚି, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ବାହାର ଭିତର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ମହାଗ୍ରନ୍ଥରେ ତ ତୁଳସୀ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମଟାକୁ ଥରେ ଯିଏ ଜପିଦେଲା, ରାମ ନାମ ମନି ଦୀପ ଧରୁ ଜିହ ଦେ ହରିଦ୍ୱାର, ତୁଳସୀ ଭିତର ବାହାରେ ହୁ ଯଉ ଚାହସି ଉଜିୟାର। ଯେମିତି ଦୀପଟିଏ ଆମେ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଯଦି ରଖିଦେବା, ଘର ଭିତର ଆଲୋକିତ ହେବ, ଘର ବାହାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଯଦି କେହି ପୁରସ୍ଚରଣ କରେ, କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଏ, ଭିତର ବାହାର ସବୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଠାକୁରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ଭୃଗୁ, ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରନି ଧନ, ବରଂ ପାରମ୍ପାରିକ ବିଧିକୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁରନ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କର। ଭୃଗୁ ତାହା ହିଁ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଦିବାତ୍ମନ୍, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ରହିଛି ନା, ଏ ଯଜ୍ଞ ତୋହର ଗୋଚର, ଏବେ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କର, ଫଳ ପାଇବ ଯଜମାନ, ତାକୁଳେ ଥିବ ତୋର ମାନ୍ୟ। ତୋର ଯଜମାନ ଫଳ ପାଇବେ, ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କର। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୃଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକ୍ରମ ବଢ଼ିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିରାଜନଙ୍କ ଠାରୁ 3 ପାଦ ଭୂମିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ଆସନରେ ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଦେବତା, ସମସ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସି ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ବାମନ କରି ଅଭିଷେକ ସର୍ବସମ୍ପଦେ ମନ ସୁଖ। ସମସ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ବାଜୁଛି ବାଜା, ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳ ବେଦନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଧରଣୀ। ବ୍ରହ୍ମା, ଶଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ, ଧନ୍ୟ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଭାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ମା ଅଦିତି ଯେଉଁ ପୟବ୍ରତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଫଳ ଦେଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ। ବଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସାରା ସଂସାରରେ ପରିଚିତ କରେଇଲେ। ଏବଂ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଉଛନ୍ତି,
ସେଠି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗକ୍ଷେମ ହୁଅନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ହେଲା ସାରା ସଂସାରରେ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଯାଇ ବଳିଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇ ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ ହେଉନି କି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୁତି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କଲମ ଏଇଠି ଅଟକୁଛି ନୁହେଁ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଭୂମିରେ ରେଣୁ ଅଛି ଯେତେ, ଗଣନ୍ତା ଥିବେ ବା ଜଗତେ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଧୂଳି ଅଛି, ହୁଏତ ତାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ କେହି ଗଣନ୍ତା ମାନେ ଯିଏ ଗଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଥାଇପାରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କୁହାଯାଇପାରେ, ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, ହରି ମହିମା ସଂଖ୍ୟାକାରୀ, ସଂସାରେ ନାହିଁ ଦେହ ଧରି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଗଣିବା ସଂସାର ଭିତରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରମେୟ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ, ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାମ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଳିବାମନ ଚରିତମ୍ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବପାପ ପ୍ରଣାଶନମ୍ ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ଶମନଂ ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରମ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ସମର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।